MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शकील भाई भी तजुर्बा रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि थोड़ी देर आकर के 2-4 मिनट में अपने तजुर्बात को हमारे सामने पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हजरत अमीर शरीयत जमीयत उलमा के सदर और उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान मदारिस, असल सारी बातें तफसील से आ चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा दीनी मदरसा अपनी जगह पे बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। दुनिया में हालात आते रहेंगे, तूफ़ानें आएंगी, बेदीनी की हवा चल रहा है और तेज़ होगा। हमें बचाने का इंतज़ाम करना है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। हमारा काबिरीन उसके लिए मौजूद हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, रातों में रो रहे हैं। जो तरतीब निज़ाम बताते हैं बस अमल करते चलना है। अब रहा अपने इलाकाई मसला, हम अपने इलाके में कैसे इसे नाफिज करेंगे, आसानी से कैसे ले सकेंगे। जो बात इस अब तक सामने आई है, हमारे मदरसे के एतबार से NIOS बहुत ही आसान है। मैं उसको और आसान कर दूँ। मौलाना जहीम साहब ने तो कहा, हजरत ने भी तफसील से बताया, NIOS सबसे आसान तरीन बोर्ड है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। सरकार ने खुद बनाई है ओपन स्कूल के नाम से। वो लोग जो स्कूलों में कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते हैं मुस्तकिल, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और उसमें जो सब्जेक्ट है इतना आसान है कि आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल इस निसाब को चला चुका हूँ। तकरीबन 200 से जायद बच्चे हमारे हुफ़ाज़ कराम, अरबी दर्जा के तलबा, तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे पास कर चुके हैं, बच्चे और बच्चियाँ। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, बल्कि स्कूल के तालीम से भी आसान है। मदरसे के तालीम में एक ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट लेना है, एक ज़बान लेना है आपको। ज़बान हमारा उर्दू है, बच्चे उर्दू मदरसे में पढ़ते ही हैं। अब उर्दू ज़बान ले लीजिए। अब रह गया 4 सब्जेक्ट में, एक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, जनरल साइंस है। ये बुनियादी तौर पर अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और साइंस, ये बुनियादी तौर पर शुरू से पढ़ाना पड़ता है। तो आप एक मास्टर रख लिया जाए, वो बच्चों को अपना फाउंडेशन के तौर पर पढ़ाते रहें। जब इनकी उम्र 14 साल हो जाएगी, चाहे हिफ्ज़ में हो या जिस मौके पे इनकी उम्र 14 साल हो जाएगी, ये लायक हो जाएंगे NIOS का इम्तिहान देने के। अब फिर इम्तिहान का तैयारी के लिए NIOS रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से किताबें भेजती है। उर्दू मीडियम में भी किताब है। हमारे मदरसे के लिए सबसे ज़्यादा सहूलत है बच्चे उर्दू ही में दे दें, क्योंकि उनको आगे चल के अरबी फ़ारसी में जाना है। तो अगर हम उर्दू मीडियम उसमें चुन लेते हैं तो क्या होगा कि आपका साइंस उर्दू में आएगा, सामाजिक उर्दू में आएगा, मैथमेटिक्स भी उर्दू में आएगा। तो टीचर रख के हम मशक करा सकते हैं। और किताबें कितनी मोटी है, बिल्कुल इतनी मोटी किताब है, कोई ज़्यादा भारी भरकम किताब नहीं है। मेरे पास एक से एक नमूना मंगा के देख सकते हैं, बहुत ही आसान किताब है। ये 6 महीना मुस्तकिल अगर मेहनत करेंगे अपने सबक के साथ, रोज़ाना 2 से 3 घंटा, बच्चा आराम से पास करेगा। ये तो NIOS के मुतल्लिक हो गया। फ़ीस भी बहुत कम है, आसानी से बच्चे पास कर सकते हैं। दूसरा और एक आसानी इसमें है कि हर 6 महीने में इम्तिहान होता है। मसलन इस इम्तिहान में बच्चा कमज़ोर पड़ गया, फेल हो गया, फिर 6 महीने फिर इम्तिहान हो रहा, वो बच्चा दे सकता है। 5 साल तक वो बच्चा इम्तिहान देने के लायक है, एक बार के रजिस्ट्रेशन में। बार बार रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा वो पैसे में। तो बहरहाल ये NIOS का सिलसिला है। महाराष्ट्र, गुजरात के जिन शाखों में मेरा जाना भी हुआ, वहाँ छत्तीसगढ़ भी जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा वाले इसको दिल पे ले लिए, वो चला रहे हैं आज से कई सालों से। तो वहाँ से मैं निज़ामुल औकात ही मंगाया, राब्ते से पहले, हजरत के हुक्म पर राब्ते से पहले सबसे राब्ता करके वहाँ से निज़ामुल औकात मंगाया। आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं निज़ाम को, बच्चों को कैसे मैट्रिक दिलाते हैं, +2 भी दिलाते हैं, वो सारा मौजूद है। वक्त नहीं है, इसको जरस करके दे दिया जाएगा। जो हजरात लेंगे देख के समझ जाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक मदरसे का निज़ाम क्या है और बच्चे कैसे मैट्रिक पास कर रहे हैं वहाँ से। ये बात तो जहन में बैठा ला, कोई एक्स्ट्रा बोझ हमारे जहन में नहीं आ रहा।
بچے کھیل کود میں وقت لگاتے ہی ہیں, موبائل میں وقت لگاتے ہی ہیں, لائنی باتوں میں لگاتے ہی ہیں. روزانہ 1 گھنٹہ دیتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ NEP کی وجہ سے نیشنل نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت آپ کمپلسری بچوں کو پڑھانا پڑے گا, ورنہ مدرسے پہ آنچ آنے والی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, مرکز حکم کر رہا تھا, ہمیں کرنے میں کیا حرج ہے, جو بڑے کہتے ہیں آمنا صدقنا, ہمیں ماننا ہے انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ ہے, وقت نہیں ہے, اس کو جرس کر کے بھی دے دیں گے, نظام الاوقات ہے یہ. اور NIOS کے متعلق یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے, اردو میڈیم سے دیا جا سکتا ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ بورڈ سے رجسٹریشن کریں گے آن لائن میں, آپ کو نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آپ کا سینٹر کہیں پڑ سکتا ہے اندھا دھند, کوئی مدد نہیں ہو پائے گی بچے کی, بچے گھبرائیں گے اور پریشانی آئے گی. اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ جو بڑے مدرسے ہیں, جیسے اشرف العلوم ہے, مرکز العلوم ہے, ہمارا ادارہ ہے, جیسے ہمارا طرح طرح کا رجسٹریشن ہے, ہمارا اپنا CBSE بورڈ سے 10ویں بھی الحمدللہ اس سال 12ویں کا بھی منظوری آ گیا, اللہ کا احسان ہے CBSE بورڈ سے. اور یہ سارا ہوتے ہوئے ہمیں لینا بہت آسان ہے. چھوٹے اداروں کے لیے اتنے شرائط ہیں, وہ سارا شرائط بھی لے کر آیا ہوں, جن حضرات کو چاہیے وہ جیرکس لے سکتے ہیں. یعنی NIOS کا سینٹر لینے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے قریب کے کسی سرکاری اسکول کا سینٹر ہوگا, وہاں امتحان دیں گے, ان کو دور دراز جانا نہیں پڑے گا. ڈائریکٹ آن لائن بھرنے سے یہی نقصان ہے کہ آپ کو کہیں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا اور بچے تیاری ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے. اور ہمارا اپنا قریبی سینٹر ہوگا, اور ہمارے ادارہ کوئی اس کا مرکز ہوگا رجسٹریشن کا اور نگرانی کا اور مدد کا, کتابوں کے تقسیم کا, تو اس میں آسانی کیا ہم اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ سوچی گئی ہے کہ جیسے 3 بڑے ادارے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ محنت کر کے, میں الحمدللہ دلی یہ بات کیا ہوں کیونکہ ہمارے CBSE بورڈ سے جو چیئرمین تھے, IAS آفیسر ہیں, وہ غیر مسلم ہیں مگر انہوں نے میری بہت مدد کی تھی, ان سے میری بات ہوئی ہے, تو وہ ابھی NIOS کے انچارج بھی ہیں, NIOS بورڈ کے سینٹر کے انچارج بھی ہیں. ان سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے سارا پروپوزل لے کر آئیے, ہم سوچتے ہیں جو بڑے ادارے ہیں ان کو کس طرح مدد کر پائیں گے, کون سا راستہ نکل سکتا ہے. تو انشاءاللہ ان سے بات ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا بہت جلد اڑیسہ کے لیے کئی اداروں کے لیے منظوری انشاءاللہ لے لیا جائے گا, تاکہ اپنا اپنا سینٹر رہے گا. تو قرب و جوار کے مدرسے والے وہ اپنے بچوں کا رجسٹریشن یہاں کروائیں گے اور امتحان کے موقع سے ان کے حوالے کریں گے. اتنے ہی کام کرنا ہے, صرف زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہر ادارے والے کو ٹینشن لینا, فکر لینا, پیسہ کہاں سے آئے گا, سوچنا نہیں ہے, سوائے ایک ماسٹر کے دوسرا کچھ سوچنا نہیں ہے آپ کو. یہ 3 ادارے والے الحمدللہ فکر کریں گے. سینٹر لے لینے کی وجہ سے ہم قرب و جوار کے سارے مدرسوں کو جوڑ لیں گے, اس میں آپ کے بچوں کا رجسٹریشن یہاں کر لیں گے, اور پھر امتحان کے موقع سے یہاں سے کتاب تقسیم کر دیں گے. کتاب باقاعدہ بورڈ سے آئے گا, کتاب تقسیم ہو جائے گا, آپ اس سے پڑھاتے رہیے, اور پھر امتحان کے موقع سے آپ کے بچوں کو یہاں بلا لیں گے 5 دن کے لیے. بس اتنا ہی کرنا ہے. آپ حضرات کا تعاون رہے گا تو یہ NEP اور ہوا اور سب کچھ پھیل مار جائے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ادارہ ہمارا ادارہ رہے گا, ادارے میں ایک ذرا آنچ نہیں آئے گا انشاءاللہ. بلکہ اور دعا کریں کہ جتنے بھی بادل ہے سب چھٹ جائے, کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اس سے ہم مضبوط ہیں تو سارا معاملہ آسان ہے. یہ جو بے دینی کا ہوا چل رہا ہے, حضرت نے خود فرمایا کہ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, جس ادارے والے کو, وہ تو کوشش کرے اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اپنا اسکول قائم کرے. بھائی جب تک ہم اپنا اسکول قائم نہیں کریں گے, مدرسے کے طلبہ 2% 3% آپ کے پاس ہیں, باقی 97% 90% بچے باہر ہیں جو کنٹرول سے باہر ہیں آپ کے. تو ان کو ایمان کو بچانے کے لیے, ان کے ایمان پر برقرار رہنے میں محنت کرنے کے لیے ہمیں تو اپنا اسکول قائم کرنا ہے. ہم تو جا کر دوسرے کے یہاں کچھ کر نہیں سکتے. تو اس سے بہتر ہے کہ جس کو اللہ صلاحیت دیا, اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ اپنا اسکول قائم کرے آس پاس میں. کچھ لوگ مل کے کریں, کچھ ادارے والے مل کے کریں, لیکن کریں, ورنہ ایک وقت آ رہا ہے کہ ان کا ایمان بچانا مشکل ہے. یہ آن لائن موبائل, آن لائن کلاس کیا سمجھ رہے ہیں, کتنے گھاٹے میں بچے ہمارے جا چکے ہیں, کتنے زیادہ برائی کی طرف جا چکے ہیں, یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, معاشرے میں گھوم کے دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کی بھی تو ذمہ داری ہماری ہے. مدرسہ تو سب کے لیے ہے نا, مدرسہ جہاں پر ہے اس کے قرب و جوار سارے ایمان والوں کی ذمہ داری مدرسہ والوں کی ہے. ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جو مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں وہی ہمارے ہیں, باقی کہیں جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سب کی پوچھ ہم سے ہوگی, ہماری ذمہ داری ہے ان کے ایمان کے بچانے کی فکر کرنا. یہ NEP وغیرہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضرت نے خود ہی فرمایا کلچرل پروگرام, کلچرل ایکٹیویٹیز
ये मुकद्दम है NEP में, और कल्चरल से ही हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। इसीलिए अब लंबी बात नहीं करते हुए, जो मैं NEP के NIOS का तफसील लाया हूँ, जिसको जेरक्स चाहिए मौलाना जहीम साहब को इंशाल्लाह हवाले करेंगे, इनसे आप जेरक्स ले सकते हैं। और जो निज़ामुल औकात है ये बहुत ही कामयाब है, मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, 2 दिन 3 दिन कहीं कहीं गुजार कर आया हूँ। निज़ामुल औकात के कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे हाफिज़ भी बन रहे हैं, मैट्रिक भी पास कर रहे हैं, +2 भी कर रहे हैं, कैसे होता है वो सारा तफसील मैं प्रिंट करके लाया हूँ, मौलाना के हवाले करता हूँ। इनका जेरक्स इनसे ले लीजिएगा, ताकि हम लोग गौर फिक्र करके उसमें तरमीम करके जो करना करके चालू कर दें काम। मेहनत तो करना है, मेहनत करेंगे तो रंग लाएगा इंशाअल्लाह, और मेहनत नहीं करेंगे तो ये बच्चे कितना वक्त मदरसे में पढ़ते हैं, बाकी वक्त तो खाली रहते हैं। इनका वक्त का इस्तेमाल अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबका अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने आ गई हैं। अब हमें ज़रूरत है कि इसी लाए अमल के तहत हम अपने मदारिस के निज़ाम को जारी सारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।